ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, लेकिन पाकिस्तानी बिजनेसेस को और हमारे कंट्री पाकिस्तान को इसकी बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है थी। लेकिन अब पाकिस्तानियों को एक्सेस हो गई है कि वो अपनी प्रोडक्ट को यूएस, यूरोप और 150 कंट्रीज़ के अंदर अपनी फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट और ई लर्निंग कोर्सेज को सेल कर सकें। ये चाइनीज़ टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने 1 वीक के अंदर $40 मिलियन अर्न किया। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल शख्स जो है, नॉर्मल इन्फ्लुएंसर जो है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर मिलियंस नहीं कमा सकते एक साल के अंदर। गो के बड़े इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली दे आर अर्निंग, बट स्टिल दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द ग्लोबल सोशल कॉमर्स, जहाँ से वो पर डे $1 मिलियन अर्न कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट को, जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो इन्फ्लुएंसर सबसे पहले वो सोशल कॉमर्स को एक्सेस करेंगे, फिर पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं उनकी एक्सेस होगी कि वो अपनी प्रोडक्ट को यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर और सिर्फ यूरोप और यूएस नहीं है बल्कि 150 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। पर्सन जो है वो अनलिमिटेड एफिलिएट्स जो उनके फॉलोअर्स होंगे उन पे अर्न करेंगे, फिर किसी और इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हैं, इवन कि वो इन्फ्लुएंसर भी अर्न करेगा और जितना वो कमा रहा होगा उसमें से 7% जो है वो इस इन्फ्लुएंसर प्रो को जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर अगर ज्वाइन करता है और वो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और फॉर एग्जांपल है ये आईफोन है जिसकी कीमत $1000 है, तो इन्फ्लुएंसर्स को इसका 20% जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसका $200 बनेगा और एक इन्फ्लुएंसर्स के अगर मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं उनमें से सिर्फ 1000 फॉलोअर जाके इस प्रोडक्ट को या इस आईफोन को ऑर्डर करते हैं, तो 200 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, तकरीबन $2 लाख वो एक दिन के अंदर अर्न कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा लाइसेंस है इन्फ्लुएंसर प्रो का, उसके अंदर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि आप बिजनेसेस को लेके आ सकते हैं। उस बिजनेस को लेके आने का $300 वो शख्स या वो इन्फ्लुएंसर जो है वो अर्न करेगा वन टाइम का। उसके बाद वो बिजनेस जो है जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा उसमें से 3% रॉयल्टी होगी उस शख्स को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से वो बिजनेस ने शॉपले को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खलीफ साद, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड लाइट फाउंडेशन जनरेशन ऑफ पीस मेकर्स। हम एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को गुज़श्ता 10 साल से सर्व कर रहे हैं और रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। लास्ट 2 ईयर्स से हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करना है कि किस तरह से हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तौर से एम्पावर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जितने पाकिस्तानी हैं, हम बेसिक पाकिस्तानी जो हैं सब के सब डॉलर्स कमाना चाहते हैं, यूरो कमाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया जो है उसकी जो वैल्यू है वो गिर रही है। लेकिन डॉलर कमाने के लिए हम सबको डॉलर मार्केट की ज़रूरत है, यूरो कमाने के लिए हमें यूरो मार्केट की ज़रूरत है। और इन मार्केट की एक्सेस हम किस तरह से कर सकते हैं, जबकि हमारी जो एक्सेस है वो अमेज़ोन पे नहीं है, पेपल पे नहीं है। इवन कि अमेज़ोन पे काम करने के लिए पाकिस्तानियों को यूएस के अंदर LLC रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है और पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट की एक्सेस नहीं है, पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। फिर ग्लोबली जो है वो इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको ग्लोबल सोशल कॉमर्स की एक्सेस है, लेकिन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को वो एक्सेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं लास्ट 2 ईयर से, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने यूएस बिजनेस कम्युनिटी को और जो हमारे फ्रेंड्स हैं यूएस के अंदर उनसे ये मैटर डिस्कस किया और 2024 के अंदर हमने जब इस कैंपेन को रन किया कि हमें भी एज अ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म पर जो कि ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उन पर एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेस जो हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, उससे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एम्पावर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन जो है 1994 के अंदर लॉन्च हुआ यूएस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2020 के अंदर या 2021 के अंदर जो है वो फेमस हुआ। लेकिन स्टिल अब हम 2025 के अंदर हैं, 25 के अंदर भी जो है अमेज़ोन पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जबकि ये ई कॉमर्स से तकरीबन जो मार्केट कैपिटल है अमेज़ोन का वो $2.39 ट्रिलियन का है। इतनी बड़ी ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, लेकिन पाकिस्तानी बिजनेसेस को
اور ہمارے کنٹری پاکستان کو اس کی بالکل بھی ایکسیس نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں والمارٹ پہ۔ یہ بھی امریکن جو ہے پلیٹ فارم ہے کامرس کا، جو کہ 1962 کے اندر جو ہے اسٹیبلش ہوا، اور 27 کنٹریز کے اندر جو ہے یہ بزنس جو ہے انہوں نے اپنا ایکسپینڈ کیا، 11,000 اسٹور بنائے، لیکن اسٹل دے نیور انٹرڈ ان پاکستان۔ اور پھر جس کو ہم سب جانتے ہیں فیس بک، اور پاکستانی ہم سب کے سب جو ہیں فیس بک پر ہمارے اکاؤنٹ ہیں تاکہ سوشل انٹریکشن ہو سکے گلوبلی اور پاکستان کے اندر اپنے فرینڈ سے۔ یہ 2004 کے اندر لانچ ہوتا ہے یو ایس کے اندر، اور لیکن پاکستان کے اندر آفٹر اے ڈیکیڈ 2014 کے اندر یا 2015 2010 کے اندر جو تھا، یہ 4 ایئرس کے اندر جو تھا پاکستان کے اندر فیم حاصل کیا، اور پریزنٹلی 2024 کے اندر جو ہے تقریباً 60.4 ملین جو ہیں پاکستانی یوزرز جو ہیں وہ فیس بک یوز کرتے ہیں۔ لیکن اسٹل جو ہے فیس بک پاکستانیوں کو وہ بہت ساری سروسز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا۔ ہم تقریباً 6 کروڑ پاکستانی جو ہے فیس بک یوز کر رہے ہیں، لیکن اسٹل ان کو فیس بک پے کی سروس اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ پھر مارکیٹ پلیس لمیٹیشن ہے جس کے اندر برانڈیڈ کنٹینٹ فیچرز جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل بزنسز جو ہیں وہ انفلوئنسرز کو ٹیگ نہیں کر سکتے۔ پھر وائڈلی جو ایکسیس ہے، فار ایگزامپل جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے فیس بک شاپس کی، وہ اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس طرح سے ہم جہاں پر بڑے پلیٹ فارم کو یوز بھی کر رہے ہیں، تو بھی کامرس کے جو بینیفٹ ہیں وہ پاکستانیوں کو یا پاکستان کو نہیں مل رہے تھے۔ پھر بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پے پل کا، جو کہ 1998 کے اندر جو ہے یو ایس کے اندر لانچ ہوتا ہے، بٹ نیور انٹرڈ ان پاکستان۔ ان کی کوئی بھی سروس جو ہے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کو پے پل کی فیسلٹی نہیں ملتی، آپ امیزون پہ کام نہیں کر سکتے، ای بے پہ کام نہیں کر سکتے۔ باقی جتنے بھی بڑے گلوبل ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں، ایون باقی بھی جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں گلوبل، ان کے اوپر آپ پے پل کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کو ایکسیس نہیں ہوتی کہ وہ گلوبل پلیٹ فارمز پہ کام کر سکیں یا ارن کر سکیں۔ پھر ایک اور گلوبل پلیٹ فارم ہے جو کہ ٹک ٹاک ہے۔ ہم سب پاکستانی جانتے ہیں ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹس بھی ہیں۔ ٹک ٹاک پہلے ایز اے میوزک لے کے طور پہ ایپ کے طور پہ کام کر رہا تھا، لیکن 2016 کے اندر ایز اے ٹک ٹاک لانچ ہوتا ہے پاکستان کے اندر یا ورلڈ وائڈ 2020 کے اندر جو ہے وہ فیم حاصل کرتا ہے پینڈیمک کے دنوں میں، کرونا وائرس کے دنوں کے اندر۔ اور اس وقت جو تھا سلیبریٹیز جو تھے وہ ٹک ٹاک کو اگنور کرتے تھے، ٹک ٹاکرز اگنور ہوتے تھے، لیکن ود دا ٹائم کیونکہ یہ ٹرانزیشن ہے، ٹک ٹاک نے بہت سے نارمل لوگوں کو انفلوئنسر بنا دیا، جن کے ملینز آف فالوورز ہو کے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ ارن کیا، جس کی وجہ سے سلیبریٹیز بھی جو تھے وہ فائنلی ٹک ٹاک پر آ گئے، اور پریزنٹلی جو ہے ورلڈ وائڈ آلموسٹ 1.7 بلین جو ہیں وہ یوزرز ہیں ٹک ٹاک پر، جس میں سے پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 55 ملین کے قریب ہے، تقریباً 6 کروڑ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، اور موسٹ آف دا ینگ جنریشن جو ہے وہ ٹک ٹاک یوز کرتی ہے، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ پیسہ ارن کیا جا سکے، گو کہ سب کو ایکسیس نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے ہمارے انفلوئنسر جو ہیں وہ ٹک ٹاک سے پیسہ ارن کر رہے ہیں۔ اور 2023 کے اندر تقریباً 38 ملین پاکستانی جو تھے وہ ٹک ٹاک یوز کرتے تھے، لیکن 2024 کے اندر یہ جو شرح تھی 55 ملین تک پہنچی، یعنی کہ تقریباً 16 ملین پاکستانی جو تھے وہ نئے یوزرز بنے ٹک ٹاک کے اوپر۔ لیکن پھر بھی ٹک ٹاک نے پاکستانیوں کو ٹک ٹاک شاپ جیسے یعنی کہ کامرس کی جو سروس تھی وہ پاکستان کے اندر اس کا آغاز نہیں کیا۔ تو اس طرح سے پاکستان جو تھا مکمل طور سے بڑے پلیٹ فارم سے ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ بہت سارے جس طرح سے ڈیولپنگ کنٹریز ریجیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ جو ایک تو ہماری بھی غفلت ہوتی ہے ایز اے پبلک، ایز اے گورنمنٹ، کہ ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا ہمارے جو
ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اپروچ نہیں کرتے ان گلوبل پلیٹ فارمز کو، تاکہ جس طرح سے ڈیولپ کنٹری کے اندر لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پبلک جو ہوتی ہے وہ ارن کر رہی ہوتی ہے، تو ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں وہ بھی جب گلوبل پلیٹ فارم سے ارن کریں گے تو ڈیفینیٹلی ملک امپاور ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، لوگ ڈالرز کے اندر ارن کر سکیں گے، یورو ارن کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے پاکستان جو تھا تقریباً امیزون سے جو ہے یا گلوبل پلیٹ فارم سے تقریباً 3 ڈیکیڈز جو تھا وہ بیک ہے، تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں امیزون کو سروس پرووائڈ کرتے ہوئے، اور وہ ٹریلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے، لیکن پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے انفلوئنسرز ہیں وہ گلوبل سوشل کامرس کے ذریعے ملینز آف ڈالر ارن کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو مارکیٹ ہے سوشل کامرس کی، ای کامرس کی جو نیو فارم ہے، اپ گریڈڈ جو فارم ہے وہ سوشل کامرس کی ہے، وہ 2016 کے اندر 1.7 بلین کی تھی، جو کہ 2025 کے اندر ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے تقریباً 2 ٹریلین کی مارکیٹ ہوگی، جس سے انفلوئنسر جو ہے تقریباً 2 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ ارن کریں گے۔ فار ایگزامپل اس میں ہم ٹک ٹاکرز دیکھیں گے، ہوانگ نیشو ہیں، یہ چائنیز ٹک ٹاکر ہیں، انفلوئنسر ہیں، جنہوں نے 1 ویک کے اندر 14 ملین US ڈالر ارن کیا۔ اور اس طرح سے اسٹارمی اسٹیل ہے، انفلوئنسر ہیں، انہوں نے 1 ڈے کے اندر جو ہے 1 ملین ڈالر ارن کیے۔ پھر کرسٹوفر چارلس ہے، ڈیجیٹل انٹرپرینیور ہے، جنہوں نے 30 ڈیز کے اندر 1 ملین ڈالر ارن کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نارمل شخص جو ہے، نارمل انفلوئنسر جو ہے، وہ پاکستانی روپیز کے اندر ملینز نہیں کما سکتے ایک سال کے اندر، گو کہ بڑے انفلوئنسر ڈیفینیٹلی دے آر ارننگ بٹ اسٹل دے ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دا گلوبل سوشل کامرس، جہاں سے وہ پر ڈے ملین آف ڈالر ارن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لے جوکی ہے، جنہوں نے تھرو لائیو اسٹریم جو ہے 1.7 بلین 12 آورس کے اندر جو تھے وہ ارن کیے۔ اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ہمارے انفلوئنسر جو ہیں ان کو گلوبل سوشل کامرس کی ایکسیس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو نیوز کے اندر آ رہا تھا، اور جس میں ہیرا مانی جو ہے وہ رجب بٹ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ کمانا سکھائیں۔ تو اس قدر یعنی کہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے اسسٹنس لے رہے ہیں، ان کی گائیڈنس لے رہے ہیں، اور وہ خود بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو کنسیپٹ ہیں یا یہ جو لیک آف ایکسیس ہے سوشل کامرس کی اور پھر بڑے ای کامرس پلیٹ فارم کی، یہ ہم نے جو ہماری امریکن بزنس کمیونٹی ہے ان سے یہ ڈسکس کیا، اور ہمارے جو دوست ہیں دے آر ملٹی ملینئر، دے آل آر بزنس مین، اور جب ہم ان سے شیئر کیا انہوں نے اپنے سرکل کے اندر شیئر کیا، اور پھر یہ جو میٹر تھا ٹیری لاکور جو کہ امریکن ملٹی بلینئر ہیں، جن کے آلموسٹ تقریباً 60 سے زیادہ بڑی کمپنیز ہیں، ایز اے سب سے جو لاکور انٹرپرائز ہے دیٹس ویری فیمس کمپنی ہیں امریکہ کے اندر، اور انہوں نے پھر ڈی سینٹرلائزڈ کنسیپٹ کو، جس میں پاکستانی جو ہیں وہ انفلوئنسر سب سے پہلے وہ سوشل کامرس کو ایکسیس کریں گے، پھر پاکستانی بزنسز جو ہیں ان کی ایکسیس ہوگی کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو US کے اندر، یورپ کے اندر، اور صرف یورپ اور US نہیں ہے بلکہ 150 کنٹریز کے اندر پاکستانی بزنسز جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکیں گے۔ اس میں فزیکل پروڈکٹ ہیں، ڈیجیٹل پروڈکٹ ہیں، ای لرننگ کورسز ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستانی جو ڈیولپرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، وہ اپنے سافٹ ویئر جو ہیں وہ گلوبلی سیل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب شاپلے پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تمام پاکستانی بزنسز کو، IT انڈسٹریز کو، پھر ای کورسز کو، اور وہ تمام بزنسز جو اپنی پروڈکٹس صرف پاکستان کے اندر سیل کر سکتے تھے، فار ایگزامپل لیدر ہے، کلودنگ ہے، شوز ہیں، یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے، وہ ان کی جو لمٹ تھی پاکستانیوں کی وہ صرف پاکستان تک محدود تھی، لیکن اب پاکستانیوں کو ایکسیس ہو گئی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو US، یورپ اور 150 کنٹریز کے اندر اپنی فزیکل پروڈکٹ، ڈیجیٹل پروڈکٹ اور ای لرننگ کورسز کو سیل کر سکیں۔ پھر یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ 3 لائسنس دے رہا ہے پبلک کو، جس میں وہ 8 طریقوں سے پیسہ ارن کر سکیں گے۔ دیر آر 8 ارننگ ویز، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے
पूरी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए, जिसमें फ्री विदाउट इन्वेस्टिंग मनी आप पैसा कमा सकते हैं। वो क्या है? एज अ एफिलिएट। पहला, ये लाइसेंस जो है वो फ्री लाइसेंस मिलेगा तमाम पब्लिक को, और वो एज अ एफिलिएट जो है कोई भी ग्लोबल प्रोडक्ट जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स होंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तमाम अमेरिकन और यूरोपियन बिजनेसेस हैं जो कि अपनी जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करेंगे ग्लोबली। उस प्रोडक्ट को, और इवन के पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हमारे साथ shoplaypakistan.com पर रजिस्टर्ड होंगे, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, उनकी जेन्युइन प्रोडक्ट्स होंगी। तो जितनी भी पब्लिक है पाकिस्तान की, वो अपना फ्री अकाउंट बना सकती है लाइसेंस एज अ एफिलिएट के तौर पे लेके, और उसमें जब वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है $70 की, तो वो उसका 10% अर्न करेंगे, यानी कि $7 सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने से वो अर्न करेंगे। सेकंड जो लाइसेंस है वो है इन्फ्लुएंसर के लिए, और इन्फ्लुएंसर जो हैं उसमें अपनी जो है सबसे पहले तो टीम बना सकते हैं एफिलिएट्स की, यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी टीम बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर था कि फॉलोअर्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इन्फ्लुएंसर जो है वो सिर्फ अर्न कर रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स अर्न नहीं कर रहे। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स हैं वो फ्री अकाउंट के अंदर अर्न करेंगे, और उनकी वजह से इन्फ्लुएंसर और ज़्यादा अर्न करेंगे। फिर इन्फ्लुएंसर जो है वो अर्न करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी और इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हैं और वो इन्फ्लुएंसर प्रो का या इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस बाय करता है, तो उस लाइसेंस पे 15% जो है उस इन्फ्लुएंसर को, जिसके रेफरल लिंक से उस इन्फ्लुएंसर ने एज ए इन्फ्लुएंसर प्रो जो है ज्वाइन किया शॉपले को, तो उसको $160 जो है वो इन्फ्लुएंसर जो है वो अर्न करेगा। पांचवा जो वे है वो है इन्फ्लुएंसर प्रो का लाइसेंस। ये बड़ा लाइसेंस है जिसमें जो है हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो है पहले तो वो 20% प्रोडक्ट अर्न करेंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने से, फिर उसके बाद 7% जो है वो अनलिमिटेड एफिलिएट्स जो उनके फॉलोअर्स होंगे उन पे अर्न करेंगे, फिर किसी और इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हैं, इवन कि वो इन्फ्लुएंसर भी अर्न करेगा, और जितना वो कमा रहा होगा उसमें से 7% जो है वो इस इन्फ्लुएंसर प्रो को जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर अगर ज्वाइन करता है और वो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, और फॉर एग्जांपल है ये आईफोन है जिसकी कीमत $1000 है, तो इन्फ्लुएंसर्स को इसका 20% जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसका $200 बनेगा, और एक इन्फ्लुएंसर्स के अगर मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, उनमें से सिर्फ 1000 फॉलोअर जाके इस प्रोडक्ट को या इस आईफोन को ऑर्डर करते हैं, तो 200 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, तकरीबन $2 लाख वो एक दिन के अंदर अर्न कर सकते हैं। छोटी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल $70 की, उसमें $7 हैं, 1000 फॉलोअर्स जाके बाय करते हैं, तो 7 को आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो 7000 पर डे के अंदर या 1 मिनट के अंदर वो अर्न कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा लाइसेंस है इन्फ्लुएंसर प्रो का, उसके अंदर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि आप बिजनेसेस को लेके आ सकते हैं, और उस बिजनेस को लेके आने का ये इंटरनेशनली है। फॉर एग्जांपल हमारे जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी जो एक्सेस है इंडिया के अंदर है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं रेबेका, आई थिंक शी हैज़ लिंक विद जन्नत इन इंडिया। इसी तरह से हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिंक है। फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर हमारे जो बहुत बड़े फास्ट बॉलर हैं दुनिया के और हमारा प्राउड हैं, उनके लिंक है इंडिया के अंदर, सलमान खान से, बाकी सेलिब्रिटीज़ से, फिर वहाँ के प्लेयर्स से, इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो है उनके लिंक्स हैं। तो ये सब जो हैं जब किसी इन्फ्लुएंसर को लेके आएंगे तो वो लाइफ टाइम रॉयल्टी अर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल वो बिजनेस तो उस बिजनेस को एक्सेस हो जाएगी कि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और 150 कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, उनको सेल कर सकेंगे। लेकिन उधर इन्फ्लुएंसर जिनके रेफरेंस है वो है, उनको उस बिजनेस की अर्निंग का 3% हर मंथ उस इन्फ्लुएंसर को एज अ लाइफ टाइम रॉयल्टी जाता रहेगा। और ये बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो इस नेटवर्क को स्प्रेड करें, क्योंकि ये नेटवर्क बेसिकली बिल्ड ही पाकिस्तानियों के लिए किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, जिसमें इन्फ्लुएंसर अर्न करेंगे, टीम बिल्डर्स अर्न करेंगे, नेटवर्कर्स अर्न करेंगे, फ्री के जो पब्लिक अकाउंट बनाएगी वो अर्न करेगी, और वेंडर्स जो हैं वो अर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल बिजनेस देगा 20% ऑफ देयर प्रोडक्ट, इस $1000 में से $200 चले जाएगा इन्फ्लुएंसर को, और इस $1000 में से $200 चले जाएगा टीम बिल्डर्स को। फॉर एग्जांपल अगर एक इन्फ्लुएंसर ने ज्वाइन किया है तो वो पर प्रोडक्ट $200, इसके ज़रिए से जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो 1000 लोग आके बाय करें, चाहे वो 1,00,000 लोग आके बाय करें, वो 200 से मल्टीप्लाई करके उसकी 1 डे की अर्निंग होगी, या फॉर एवर जब भी उसके लिंक से कोई भी लोग आके बाय करेंगे, दैट पर्सन, दैट इन्फ्लुएंसर विल अर्न 20% ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो भी उसकी प्राइस होगी प्रोडक्ट की, उसमें से 20% जो होगा वो उस इन्फ्लुएंसर को जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो लोग जो कस्टमर जो है जो शॉप पे आके बाय करेंगे, वो जब सिर्फ अगर एक इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ आईफोन को प्रमोट किया है और वो आकर जो क्लाइंट है या कस्टमर जो है वो आकर सिर्फ आईफोन नहीं बल्कि मैक भी बाय करता है, तो उस इन्फ्लुएंसर को इवन उसने सिर्फ आईफोन को प्रमोट किया, या वो शख्स जो है मैक के साथ कपड़े भी बाय करता है, गाड़ी बाय करता है, तो उसमें से 20% जो होगा उस इन्फ्लुएंसर को जाता रहेगा। तो ये लाइफ टाइम रॉयल्टी है। यू हैव टू जस्ट ब्रिंग वन टाइम, you have to spread your network one time, you have to bring people one time, and whenever they will earn the money, you will get the profit from that amount जो कि बिजनेस जिसमें से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फिर टीम बिल्डर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे उनको लिमिटेड सैलरी थी, यहाँ पे जो उस मार्केट को स्प्रेड कर रहे हैं, बिजनेसेस को लेके आ रहे हैं, उनको वन टाइम लाइसेंस का $300 मिलेगा। एक बिज़नेस को जो पाकिस्तानी बिजनेसेस चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट यूएस या यूरोप के अंदर सेल हो, उस बिज़नेस को लेके आने का $300 वो शख्स या वो इन्फ्लुएंसर जो है वो अर्न करेगा वन टाइम का। उसके बाद वो बिज़नेस जो है जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा उसमें से 3% रॉयल्टी होगी उस शख्स को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से वो बिज़नेस ने शॉपले को ज्वाइन किया। इन्फ्लुएंसर का जो लाइसेंस है वो $499 का है, जो कि अभी हम प्रेजेंटली पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के लिए या कोई भी वर्ल्ड वाइड शॉपले पाकिस्तान पे आके VIP फ्री रजिस्ट्रेशन हासिल करेगा और अपना लाइसेंस $499 का जो लाइसेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ $199 के अंदर हासिल कर सकेगा, तकरीबन $200 के अंदर जस्ट। और बाद में ये लाइसेंस डेफिनेटली $499 ही का होगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो जाके अपने आप को रजिस्टर करें shoplaypakistan.com पर, और उसके बाद जो हमारा जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस है जिसमें आप बिजनेसेस को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें बिज़नेस को लेके आने का $300 वन टाइम कमीशन एंड देन 3% रॉयल्टी, और उसके बाद टीमें आप बना सकते हैं। सिंपल इन्फ्लुएंसर भी जो है वो टीम बिल्ड कर सकता है, और बाकी एफिलिएट्स, फ्री एफिलिएट्स अपने अंदर लेके आ सकते। तो जो लोग चाहते हैं कि वो बिज़नेस या को लाने का $300 करें, वो इन्फ्लुएंसर प्रो का लाइसेंस बाय करें, उसमें वो $799 का है। और अभी प्रेजेंटली हम उसके साथ अपने इन्फ्लुएंसर प्रो को, जितने भी लोग हमें इन्फ्लुएंसर प्रो को के तौर पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तानी या वर्ल्ड वाइड, उनको हम 2 वेंडर लाइसेंस देंगे, जिसमें एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक बिज़नेस लाइसेंस जिसकी कीमत जो है $1,500 है एक लाइसेंस की, यानी कि 2 लाइसेंस जो हैं वो $3,000 के होंगे। और ये हम चाहते हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है वो हमारे साथ खड़े हों और हम सब मिलकर पाकिस्तान को एम्पावर करें, और वो किसी को भी, इवन कि अपना अगर किसी का बिज़नेस है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, उसको वो फ्री में $1,500 का लाइसेंस मिलेगा, और 2 लाइसेंस मिलेंगे, एक ई-लर्निंग का और एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट का। तो ये आप अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि बाद में डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर प्रो का लाइसेंस डिफरेंट है, ये सेपरेट है, और बिजनेसेस का लाइसेंस जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी हासिल करें कि इन्फ्लुएंसर प्रो के तौर पे ज्वाइन करें या इन्फ्लुएंसर के तौर पे ज्वाइन करें, और जो आपको साथ में लाइसेंसेस मिल रहे हैं उनको आप हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। आएँ सब मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाएं और एक दूसरे को एम्पावर करें, एक दूसरे का हाथ थामें, और अपनी यंग जनरेशन को भी एम्पावर करें, उनको बताएं कि कैसे एज अ इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए वो सोशल कॉमर्स के ज़रिए खुद अर्न कर सकते हैं, और कैसे अपने कंट्री को एम्पावर कर सकते हैं।
Thank you very much.